बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अहबाब, आज आपके सामने एक नहायत शानदार किताब का तारुफ पेश करना चाहता हूँ। इस किताब का नाम है खुतबाते धेरा शरीफ। ये किताब मारूफ मजहबी स्कॉलर, मुहक्किक, दानश्वर, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता ख़तीब डॉक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन अल अज़हरी साहिब के खुतबाते जुमा का मजमुआ है। डॉक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन अल अज़हरी साहिब दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया धेरा शरीफ के निहायत काबिल, लायक फाइक और बासलाहियत शाहीन हजरात में से हैं। आपने दौरे तालिब इल्मी से ही एक बेहतरीन मुंतजिम, होनहार शागिर्द और शानदार मुकर्रर की हैसियत से शोहरत हासिल की। पंजाब यूनिवर्सिटी, मिनहाजुल कुरान, जामिया निज़ामिया, जामिया रज़विया समेत मुल्क भर की मुतअद्दिद जामियात और मदारिस में कुल पाकिस्तान तकरीरी मुकाबलाजात में दारुल उलूम की नुमाइंदगी करते हुए शिरकत की और हमेशा अव्वल पोजीशन हासिल की। दारुल उलूम से दरस निज़ामी की तकमील और सनद फरागत के बाद आप आलम इस्लाम की अजीम तरीन यूनिवर्सिटी जामिया अल अज़हर मिस्र चले गए। जामिया अल अज़हर में जय्यद असातिज़ा किराम और अजीम उश्शान शयूख से इक्तिसाब फैज़ के बाद एमफिल मुकम्मल किया और इसके बाद जामिया अल काहिरा मिस्र से PhD की डिग्री हासिल की। क़याम मिस्र के दौरान आपकी खुदादाद सलाहियतों के जौहर खूब खुलकर सामने आए। जामिया अल अज़हर में आप मुतअद्दिद तलबा तंजीमात के सरबराह रहे और जामिया की तरफ से ही मुतअद्दिद ममालिक में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत की और मकालाजात पढ़े। आप इस वक्त तक पाकिस्तान से बाहर जिन ममालिक के तालीमी और तबलीगी सफ़र कर चुके हैं उनमें मिस्र, अमरीका, सऊदी अरब, कतर, नेपाल, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, हॉलैंड और मराकश वगैरह शामिल हैं। तालीमी सफ़र मुकम्मल होने के बाद आपको दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक से बड़ी पुरकशिश आफर्ज हुई, मगर आपने अपनी मादरे इल्मी और अपने मुर्शिद करीम के ज़ेर साया खिदमत दीन को तरजीह दी। यही वजह है कि दीवान करीम हुजूर क़िबला पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह साहिब आपके साथ बहुत शफ़क़त फरमाते हैं और अपने तरबियती और तबलीगी असफ़ार में अक्सर आपको अपनी माइयत का शर्फ अता करते हैं। आजकल आप मस्जिद अमीरुस सालिकीन दरबार आलिया धेरा शरीफ के ख़तीब, दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया धेरा शरीफ के मुदर्रिस व तर्जुमान और अल करम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी धेरा शरीफ में लेक्चरर हैं। इसके साथ साथ आप पाकिस्तान टेलीविज़न, QTV और 92 समेत मुतअद्दिद चैनल्स पर इस्लामी मौज़ूआत पर खूबसूरत अंदाज में इजहार ख्याल करते हैं और आपकी गुफ्तगू को बहुत पसंद किया जाता है। जामिया मस्जिद अमीरुस सालिकीन की खिताबत एक अजीम उश्शान एज़ाज़ भी है और एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी, और क़िबला डॉक्टर साहिब इस ज़िम्मेदारी को बड़े अहसन तरीके से निभा रहे हैं। दीवान करीम हुजूर क़िबला पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह साहिब ज़ीदा मजदहू डॉक्टर साहिब के अंदाज़ खिताबत और आपकी गुफ्तगू के मेयार की अक्सर तहसीन फरमाते हैं और हमेशा आपको दुआओं से नवाजते हैं। डॉक्टर साहब का अंदाज़े बयान अगरचे जोशीला भी है, मगर आपके यहाँ हमेशा होश जोश पर गालिब रहता है। आप हमेशा मुकम्मल तैयारी और पूरी जिम्मेदारी के साथ गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब की गुफ्तगू की एक ख़ास बात यह है कि आला तालीम याफ्ता मुहक्किकीन और स्कॉलर्स के साथ साथ बिल्कुल सादा लौह नाखानदा देहाती अफराद भी आपकी गुफ्तगू को बड़ी रग़बत और दिलचस्पी के साथ सुनते हैं और डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला ने अपनी बात समझाने का फ़न भी बहुत खूब अता फरमाया है। एक मर्द कामिल, मर्द दरवेश के आस्ताने से वाबस्ता होने की वजह से आपकी गुफ्तगू हमेशा दिलों को जोड़ने का काम करती है, बल्कि ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि आपके पूरे खिताब का मरकज़ व महवर ये आयत करीमा होती है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना। डॉक्टर साहब पर अल्लाह ताला का खुसूसी फजल व एहसान है कि बहुत थोड़े अरसे में अल्लाह ताला ने आपको बड़ा मोतबर इल्मी मकाम अता किया है। मुल्क पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में आप बड़ी बड़ी महाफिल और कॉन्फ्रेंसेस में मरकज़ी खिताब के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं। ज़ाहिरी हुस्न व जमाल, बारोब मगर पुरवकार शख्सियत के साथ साथ कुदरत ने आपको अनवार मारिफत और कल्बी लताफत से भी माला माल फरमाया है। आप सही मानों में एक आलिम बाअमल हैं। अल्लाह करीम ने आपको इखलास, अखलाक हसना, अदब
اور للہیت و خشیت کے ساتھ ساتھ عمل صالح جیسی صفات سے مزین فرمایا ہے۔ خطبات بھیرا شریف کی ترتیب و تدوین کا کام ڈاکٹر صاحب نے خود اپنی نگرانی میں اپنے تلمیذ رشید علامہ شعیب شہباز چشتی صاحب اور دیگر تلامذہ کے ساتھ مل کر کیا ہے۔ تمام خطبات مکمل تخریج شدہ ہیں۔ آیات کریمہ، احادیث طیبہ، آثار، واقعات اور اشعار کے مکمل حوالہ جات دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر خطبہ سے پہلے مسنون و معصور دعائیں اور مستند وظائف بھی لکھے گئے ہیں۔ 750 کے لگ بھگ صفحات پر مشتمل یہ خوبصورت کتاب اہل سنت والجماعت کے عظیم الشان اشاعتی ادارے ضیاء القرآن پبلیکیشنز نے شائع کی ہے۔ ان خطبات میں اہل سنت والجماعت کے صحیح عقائد کی بھرپور ترجمانی کی گئی ہے۔ افراط و تفریط، بے اعتدالی اور فکری عدم توازن کی اس عجیب و غریب صورتحال میں خطبات بھیرا شریف خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے۔ آج کل بطور خاص سوشل میڈیا پر ملحدین، لبرلز اور سیکولرز کی طرف سے لادینیت اور گستاخیوں کی ایک یلغار ہے جس نے ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں کو تشکیک کے ساتھ آلودہ کر رکھا ہے۔ خطبات بھیرا شریف میں ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب نے بڑے شائستہ اور مہذب مگر محققانہ اور مدلل انداز میں ایسے تمام فتنوں کا پردہ چاک کیا ہے اور ان کا رد بلیغ فرمایا ہے۔ خطبات بھیرا شریف کے بارے میں ایک بات بڑے وثوق کے ساتھ کی جا سکتی ہے کہ اس میں شامل متعدد موضوعات ایسے ہیں جو بالکل منفرد ہیں۔ کم از کم اردو زبان میں اس سے پہلے ایسی ترتیب و تشکیل کہیں نہیں دیکھی گئی۔ بقول شاعر، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ خطبات بھیرا شریف 7 ابواب پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا باب توحید الہی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے مختلف اسماء الحسنہ کے مفاہیم اور اسرار کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یقیناً اس کتاب کا ہر خطبہ ہی بہت مفید اور لاجواب ہے، مگر بطور خاص اس کے 2 ابواب نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک باب جس کا عنوان ہے اسلام اور عصر جدید، اس میں بڑی انٹلیکچول اپروچ کے ساتھ جدید دنیا میں اسلام کو درپیش چیلنجز، ان کے حل اور اسلامی احکام کی عملی تطبیق کے بارے میں بڑے خوبصورت نکات بیان کیے گئے ہیں۔ اصلاح معاشرہ اور تزکیہ نفس کے عنوان کے تحت 10 خطبات ہیں جو سب کے سب اپنی مثال آپ ہیں۔ ان میں اصلاح معاشرہ، تزکیہ نفس، تقوی، اہل جنت کی صفات اور عفت و پاکدامنی سے متعلق اسلامی تعلیمات کو بڑے خوبصورت طریقے سے اجاگر کیا گیا ہے۔ الغرض، خطبات بھیرا شریف علماء و محققین، خطباء، اہل علم حضرات اور عوام الناس کے لیے ایک بہترین علمی تحفہ ہے۔ عزت مآب ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب اور خطبات بھیرا شریف کے لیے ایک خوبصورت دعا۔ تیرا خاور درخشاں رہے تا ابد فروزاں، تیرا خاور درخشاں رہے تا ابد فروزاں، تیری صبح نور افشاں کبھی شام تک نہ پہنچے۔ والسلام۔